What is true humility? Unsa gayud ang tinuod nga pagpaubos? Ang pagpaubos importante kaayo sa kinabuhi sa tao. Kay daghan kay tag makuha nga pribilehiyo kung naay pagpaubos. Ug naa say dili maayo kung wala tay pagpaubos. Ang dili maayo nini mao kung wala tay pagpaubos ana ang garbo. Ug ingon diha sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Mo na makaguba gyud sa atong kinabuhi kung kita mapahitason. Ang nakanindot sa pagpaubos mao nga adunay grasya sa tanan nga mapaubsanon. Sa James 4:6 ingon diha, but he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang grasyahan sa Ginoo kadto gyud mga humble dili mga mapagarbuhon. Ang pagpaubos makahatag pud og kaalam. Diha sa Proverbs 11:2 ingon diha, when pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom. Ang pagpaubos usab kinahanglan kaayo sa atong pagsulod sa gingharian sa langit. Ingon diha sa Lucas 18:17, I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Ambot pasabot nga kung dili ikaw mudawat sa gingharian sa langit, susama sa usa ka bata ang pagkamapaubsanon sa bata, dili ikaw kasulod sa gingharian sa Dios. Tungod kay ang pagpaubos timaan gyud na sa pagtuo. Usab kung ikaw gusto nga mahimong bantugan dito sa gingharian sa langit, kinahanglan kayo ang pagpaubos. Ingon diha sa Matthew 20:26 hangtod sa 27, ingon diha, not so with you, instead whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Kung gusto nimo great ka sa gingharian sa Dios, kinahanglan ang pagkamapaubsano. Ingana gayud ka importante ang pagkamapaubsano sa atong kinabuhi. Busa ang ngayon gid nato siguraduhon nga tinuod ang atong pagkamapaubsanon. Tungod kay ang Biblia naghatag kanato warning nga adunay gitawag nga false humility. Dili tinuod nga pagpaubos. Diha sa Ephesians 4:2 ingon diha, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Giawhag kita kinahanglan ang atong pagpaubos kumpleto gayo. Unsa kining false humility? Unsa kining dili tinuod nga pagpaubos? Una, ikaw tawagon nga mapaubsanon kung itaw maulawon. Apan dili kini tinuod tungod kay ang pagka-maulawon self-pity kini. Ug ang self-pity is a hidden form of pride. Usa kini kalaing dagway sa garbo. Kaduha, kung ikaw usab sa imong pagpaubos nagapasundayag sa mga tao, kini dili tinuod nga pagpaubos. Tungod ang pagpaubos dili ang ipasundayag, kini mahimong hypocrisy, pagpakaron ingnon. Makita nimo, daghay mo ingon nga in my humble opinion, or maingon nga sige magpaubos na lang ko, kana dili tinud nga pagpaubos. Tungod kay imong gipakita padayag sa mga tao. Unsa gayud ang tinuod nga pagpaubos? Adto kita sa Biblia ug tan-aw nato unsa gyud kini. Ang Biblia wala gyud gahatag og exact nga definition sa pagpaubos. Dili gyud klaro kaayo ug wala gyud detailed nga explanation. Naay gamay nga explanation ini diha sa Philippians 2:3. Ingon diha, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. Ingon dinhi nga ang pagpaubos mao ang pag-consider sa uban nga mas maayo pa kanimo. Mo nang gamay ra gid kayo, mubo ra gid kayo ang pagpadayag sa Biblia. Munang tan-aw nato na lang kung kinsa ang modelo ani nga tinuod nga humility. Kini nga tinuod nga humility makita nato kang Hesus. Unsa ang pagka mapaubsanon ni Hesus ug mao kanay tinuod nga pagka mapaubsanon. Diha sa Philippians 2:5-9 ingon diha, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, and being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Dinhi makita nato nini nga teksto nga naa dinhi ang klase sa pagpaubos ni Ginoong Hesukristo. Ug mao kini ang tinuod nga pagka mapaubsanon. Una,
ang tinuod nga pampaubsanon nagasubmitar og nagasunod gayud, nagaobey gayud. Si Jesus ang iyang pagpaubos nagsunod ra gyud sa kaubuton sa amahan. Gani ningon siya nga dili ang akong kaubuton kundi ang imong kabubuton matuman. Diha sa Luke 22:42 ingon diha, Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. Unang si Jesus nagatugyan ra gyud, nagasubmit ra gyud sa amahan ug naga-obey sa kaubuton sa amahan. Nagkinabuhi nga diin wala nagkinabuhi sa iyang kaugalingong desire, sa iyang kaugalingong reason, sa kaugalingon niyang opinion, kundi nagasunod sa kaubuton sa amahan. Sa paghimo nato sa atong desire ug atong mga opinion, that is pride tungod kay atong gisalikway ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang tinuod nga pagpaubos, makita gayud sa kinaiya sa bata, tungod kay ang kinaiya sa bata nagatugyan ra gyud sa papa. Pareha kang Hesus nagatugyan ra siya sa papa, nagatrust, no, nagasalig lamang gayud sa amahan. Si Jesus nagsubmit sa iyang mga mamang papa, bisag nasayod siya nga mas bright pa siya, mas maalamon pa siya kang Mary ug Joseph. Ug makita nimo nga si Jesus walay sala, sila Mary ug si Joseph naay mga kasalanan. Pero nagsubmit siya ngadto kanila. Mao nang sa atong pagkinabuhi, ang tinuod nga pagpaubos mao nga musubmit kita sa mga tao nga gibutang sa Ginoo kanato. Bisag tan-awon, mas labaw pa kag kinaadman, mas labaw pa kag posisyon, mas labaw pa kag abilidad kaysa iyaha. Mao kana ang tinuod nga pagka-mapaubsanon. Ang maubsanon, choosing to submit and be obedient. Ikaduha, ang tinuod nga pagka-mapaubsanon, mao ang pagtan-aw sa iyang kaugalingon nga walang-wala. Jesus, anaa kaniya ang tanan, pero nahimong walang-wala, alang lang gayud sa mga katawhan. Kung atong balikon pagbasa ang Philippians 2 sa verse 6 ug 7, ingon diha, who being in very nature of God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Siya Ginoo, naatanan kaniya, pero iya kanang gisalikway ang tanan. Siya gikan siyang pagkahari, nahimong servant. Gikan siyang pagkaginoo, nahimong tao. Nakuhaan sa comfort dito sa langit, sa honor, sa dungog nga siya ginasimba sa langit, ug nawala ang iyang gahom, kaya iyang dinigahom sa yuta, kinigikan man sa amahan. Mo nang siya naatanan pero nahimong wala. Makita po nato kini sa 2 Corinthians 8:9. Ingon diha, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. Siya adunahan, siya naatanan, pero tungod alang kanato siya nahimong pobre aron kita madato. Mo nang ingana gyud, walang wala si Jesus, nahimong wala, nahimong mubo kayo tungod alang kanato. Mo nang ang humility is all about our entire nothingness. Mo nang kita sa atong kinabuhi, kita tinuod nga mapabsanon kung kita ang atong gitanaw atong kaugalingon at tubangan kang Kristo nga wala kita, walang wala kita, small ra gid kita, limited ra gid nga ato, wa gid tay mahimo kung wala si Ginoong Hesukristo. Una kung itadi ang atong kinabuhi, diya kang Ginoong Hesukristo, layo ra kay ta, ang atong pagkabalaan, layo ra kay ta, mao nang kung kita magatandi ang Kristo o dili sa ubang tao, makita nato nga mapaubos kita kay layo ra kay ta ikumpara kang Ginoong Hesukristo. We are nothing without the Lord Jesus Christ. Ini na sinati usab ni Apostol Pablo diha sa 1 Timothy 1:15, ingon siya, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Bisan sa Apostol Pablo, makita nimo nga siya na ay mga gasa ug maay kay mosabot sa Biblia ug maay kay ang pagkinabuhi, buutan, matinumanon sa Ginoo. Apan ingon siya dinhi, sa tanang makasasala ako ang pinaka-worst. Tungod gitandi niya ang iyang kaugalingon, dili sa ubang tao kundi dili kang Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo, ang tinuod nga pagkamapaobsanon, nagafocus sa Ginoo ug sa ubang tao. Wala nagafocus sa kaugalingon. Si Jesus, focus kanunay sa kabubuton sa amahan. Una makita nato nga sa iyang kinabuhi, focus siya sa amahan o focus siya sa iyahang mga katawhan. Diya sa cross makita nato nga si Jesus focus gyapon sa ubang tao. Bisag siya nagtinga, siya naagyapon ng unahuna, ngadto siya mga disipulo, mga katawhan, pasilua sila masayod silang gibuhat. Bisag siya nagtinga na. Siya focus sa interes sa mga tao.
Mo na ang tinuod nga humble nga tao, focus ngadto sa Ginoo ug sa katawhan ug dili siyang kaugalingon. Mo na nga ang katuyuan gyud sa tao nga humble is to elevate God and encourage others. Philippians 2:4 ingon diha, each of you should look not only to your own interest but also to the interest of others. Mo nang kining selflessness no kini pagka dili makasarili, selfless kini ang tinuod gayud nga pagpadayag sa pagkamapaobsano. Mo nang it's about caring others, looking out to their interest. Ug humble gyud nga tao kung malipay siya sa kadaogan sa uban, kaya kasagaran gyud mudaog uban magsilos. Mo nang ang tinuod nga pagpaubos, malipay siya ug mupakpak siya sa mga kadaogan sa ubang tao. Ug ingana kinaiya ni Jesus. Sunod, ang tinuod nga pagkamapaobsanon, wala naga-announce or naga-speak no mahitungod sa iyahang kaugalingon. Si Jesus makita nimo nga daghan kay siya nahimo nga milagro. Bantugan kay si Jesus. Apan siya naghatag gyud og pahimangno sa mga tao nga iyang gihimuan og milagro nga ayaw isulti gini. Ayaw ibalita kini. Sa Mark 5:43 ingon diha, he gave strict orders not to let anyone know about this and told them to give her something to eat. Daghay mga tao nga iyang giayo, ngani giingnan niya nga ayaw ibalita ni sa uban ha. Gani diha sa John 21:25 ingon diha, Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Unang Jesus kung ipamalita pa dan ang iyang gipang sulat lang daan, kung ipangsulat ang iyahang gipang himo nga milagro ug kayuhan, dili maigo sa Bible. Munang diha ang pagka mapaubsanon dili kini ipadayag, dili ibalita no, dili ipasundayag. Ang tinuod nga pagpaubos mao nga hilom lamang no, humble ug walay makakita nga lain, walay makahibalo lain. Ang makahibalo lang no kung kini dili gikan sa imuha kun dili sa laing tao. Munang ang tinuod nga pagpaubos dili gani dapat masayod kaniini. Naingon diha nga quotation niya ingon, humility is a strange thing. The minute you think you've got it, you've lost it. Pasabot nga dili angayan mahibal-an nimo nga humble ka, kay kung mahibaw-an nimo mawala ka na. No, dili naka mahimong humble. Manang ang mga tao gayod nga humble, makita nimo wala naga-promote sa ilang kaugalingon. Wala nagapasundaya, wala nagapaila sa ilang gibuhat. Sunod ang tinuod nga pagpaubos, wala nagapangita og honor sa katawhan. Wala nagapangita og pagdaig gagikan sa tao. Si Jesus makita nimo sa iyahang pagkinabuhi ning kalibutan. Wala siya nagatan-aw og recognition sa tao. Wala siya nagapangita og approval sa tao. Ang approval sa amahan ang iyaharang ginatan-aw. Makita nimo kini sa John 6:15. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, he withdrew again to a mountain by himself. Sa dihang siya himuon na untang king sa mga tao, siya ni lakaw, dili siya. Wala siya naga-desire nga mahimong mailhan ang iya lamang gayud makita nimo nga tawagon ra gyud siya son of man. Sa pagkinabuhi ni Jesus ning kalibutana, dili gyud impressive ang iyang profesyon. Karpintero lang siya. Wa gyud siya gitawag nga Pastor Jesus or Reverend or Dr. Jesus, kundi just a plain no son of man or carpenter. Mo nang sa kinabuhi ni Jesus makita nimo nga siya confident. Muna ang mga humble nga tao confident. Tungod kay ang ilahang kalipay, wala nagadepende sa opinion sa uban. Wala sila nagapangita sa recognition o praise o pagdaig sa uban. Wala sila nagabeg og recognition or applause. Tungod kay ang ilahang gipangita lamang ang approval sa Ginoo. Ang humble people also are free. No? Ang tinuod nga humble, libre. Libre siya sa inferiority. Kay ngano, dili man niya makumpir ang iyang kaugalingon ngadto sa uban, ngadto ra man gyud sa Dios. Munang ang mga tawo nga humble gayod, dili sila mahadlok og mga criticisms. Kay dili sila affected ni ana, dili sila dali no masakitan or ma-discourage sa mga criticism. Tungod kay ang ilaha confident sila sa ilahang relasyon sa Ginoo. Kay ang Ginoo lang ang ilahang pinapangitaan og approval og applause. Munang ingana ang pagka mapaobsanon ni Ginoong Hesukristo nga angay pud nato nga sundugon no sa atong kinabuhi ang iyahang pagpamahanan. Unang ang tinuod nga pagka mapaobsanon lisod kaayo, pero kung anaa si Kristo sa atong kinabuhi, kung nadawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi, mahimo nimo ang tanan. Tungod kay kung naa na si Jesus sa atong kinabuhi, ang iyahang pagkabalaan, ang iyahang pagkamapaobsanon ang magpadayag sa atong pagkinabuhi matagal.